Okay, so Taigi, WCPR together with radiance, do you have? Radiance. No, it's not there. WCPR kartu su švytėjimo produktu. So for hyperpigmentation, the Hiperpigmentacija. best combination in terms of peelings would be salicylic with mandelsam. Geriausia kombinacija pilingui būtų salicilo rūgštis su migdolinė rūgštim. And in terms of mesotherapy, Kalbant apie mezoterapiją, we can work with radiance together with galim dirbti su švytėjimo WCPR. produktu ir su WCPR. This is what we are going to do. Tai yra tai, ką mes darysime. And for microneedling, O mikroadatų metodui did you do something? What? Laser. Uh-huh. What else did you do? Is there anything that I need to know? ar ką nors man reiktų žinoti? What concentration? 0.3. Okay. When was the last time you applied? 2 days ago. Okay. Ką jūs naudojat? Retinol. Modelis naudoja retinolį 0,3%, I see pritaikė prieš kelias dienas. desquamation on the upper lid of her right eye. So I asked what she did, and she did laser. Pamačiau taip pat, ką darė su lūkais, jis sakė, kad lazerį taikė. It's important to know about all of these things. Eyelid? About the eyebrows? No, eyelid. Akies vokas. Here. Vokas. I didn't use laser. I used just for eyebrows. Lazeris buvo naudojamas ant Here. No, here. Vokams nieko nedarė. She did nothing on her You're eyelids. peeling off. Nesako, pas jūs dabar vyksta, Maybe because of the retinol? gal dėl You put on the eye? No, I didn't, but maybe it's went there. Shouldn't. Neturėtų būti. Can you see the glow after the energizing Odos cleanser? švytėjimo po energizuojančio valiklio pritaikymo. This eye is peeling off, the other one no. Vienas lūpas vokas, kitas ne. Okay. Since she's using retinol, even though it's a 0.3 concentration, Kadangi naudoju retinolį, nors ir 0,3 koncentracijos. look on the skin. Pažiūrėkime I don't know odą. if you can see, it's a huge difference between her skin and Yra didelis skirtumas tarp jos odos ir our previous customer. mūsų ankstesnio modelio. Her skin is so shiny, Jos oda tokia blizgi, so shiny only with the cleanser, tokia blizgi vien nuo ploviklio valiklio that panaudojimo. I'm not going to apply now salicylic. Aš dabar ant odos neužnešiu I don't know if you can salicilo see it, rūgšties. but it's very impressive. Look at this skin. Pažiūrėkit, kaip įspūdingai Smile, atrodo oda. please. Nusišypsokit. Look. Pažiūrėkit. There is nothing on the skin. It's Ant odos super nieko shiny. nėra, jinai yra super blizgi. Okay. Toner Dabar and hidrotonikas. degreasing solution with a gauze. Which solution? I like this gauze. Nuriebinimo tirpalas dabar. Man patinka Because- šitą marlę. This marla, it is harsh Ji eina gan tokia grubi. and it gives as well extra Ji duoda papildomą mechanical Mechaninį poveikį. exfoliation. mechaninę eksfoliaciją papildomą suteikia. We ask our customer to please breathe in before that, Prašom mūsų iš karto modelį iš anksto įkvėpti prieš pritaikymą. because basically this is alcohol and medical acetone. Nes yra alkoholis ir medicininis acetonas. Doesn't smell very nice, Nelabai maloniai kvepia. or it does, it depends on the Arba preferences gal ir of each maloniai one. kvepia, priklauso nuo žmogaus. Some people like it. Kai kuriems žmonėms patinka tas kvapas. You can see I'm insisted a little bit more Kaip matot, on the pigmented area. aš stipriau užnešu ant hiperpigmentuotų zonų. So, mandelic, Taigi dabar panaudosim migdolinę rūgštį. and then Ir tada I should apply a little bit of protection here, but since she's working with laser to remove Aš the uždėsiu šiek tiek apsaugos čia, micropigmentation, kadangi right?
Yeah, Bet you jinai can dirbo also- su lazeriu. Yeah, šiek tiek. I can just apply the peel as well, so maybe we can get some extra effect. Užnešiu pilingo ir čia, kad gautume ekstra efektą. Okay. We throw away the capsule and then we work. Išmetam kapsulę ir tada dirbame. Paskleidžiame pilingą po veido plotą. Okay. We work until it has penetrated. Dirbam, kol viskas įsiskverbia į odą. And we can insist a little bit more on the hyperpigmented area. Galim stipriau įtrinti į Okay. hiperpigmentuotas zonas. Here, Čia, on the top of the lips. lūpų virš lūpų. You can see me doing some friction, huh? Galit matyti, kad aš šiek tiek darau, kuriu tokią kaip trinti. Okay. Good. Gerai. Disappeared. Išnyko. Indre, Indre. can I please have some clean water? And then we are going to prepare the mixture that we are going to work with. Tada paruošim mišinį, su kuriuo dirbsim. Where is it? There? What are you looking? Here. Okay. Radiance cocktail with WCPR half and half. Radiance kokteilis su WCPR per pusę. 2.5 milli. So 125 and 125. 1,25 ir 1,25 ml. As we said, this is not magic, Kaip sakėm, čia ne magija, but bet they're super effective. jie yra super And in efektyvūs. terms of getting good results, optimum results, we Tam- need to do the Tam, procedure kad gautų optimalius rezultatus, mums reikia procedūros. for 5 sessions. 5 sesijų reikia. 125, 1,25. change the needle, Pakeičiam please, adatą iš karto. and 125. Ir vėl 1,25 ml. Okay, so we're ready to go. Mes pasiruošę dirbti, Mix, sumaišome, and we remove tada nuvalome, the peel. nuvalome pilingą. A bit of hyperemia we can see, Gali būti šiek tiek būti but it's hiperinės, okay. bet tai yra gerai, nieko tokio. We can as well work on the periocular area with ECPR. Su CPR galime dirbti ir And you know, the akių zonoj. microneedling device, Ir žinot, mikroadatų prietaisas, it's a perfect way to work on the neck as well. tobulas Open būdas your yra eye, please. dirbant su kaklu irgi. Because the neck area, Nes kaklo zona many times, labai dažnai it's in a much worse condition than the skin on the face. jinai daug prastesnis būsenos būna negu veido oda. Yeah? So, important. Tai yra svarbu. Chlorhexidine, it's here. Chlorheksidinas. This one, maybe. And a cotton pad, but as well, this is very soft, so it's okay. I Pat can. vatos padeliai reikalingi bus. It's okay. And a needle, please. Can you please give me one of the NEOPENMED needles? Taip pat vieną NEOPENMED adatą reikės. Now it's important to disinfect the area Dabar svarbu with yra chlorhexidine. dezinfekuoti plotą veido su chlorheksidinu. Because we are going to do micropunctures. Nes darysime mikro įdūrimus. We're going to work on the whole area, even though the pigmented area is like localized. Dirbsim visam plote. Net nepasito, kad yra lokalizuota hiperpigmentacijos zona. But it's important to treat the whole area Svarbu yra because as well gydyti visą plotą. we get a more uniform effect Nes tada and gausime result. tolygesnį efektą. Okay, cool. Gerai, puiku. Needle?
Adata, of course, žinoma, sterile, sterili, packed, supakuota. and the device, the NEOPENMED, Prietaisas it goes NEOPENMED by a screw. ir jisai įsisriegia, Just turn it. įsriegia So, į vidų. I Pasuka. have no numbers here. So how does it work? Neturiu čia jokių skaičių. Kaip tai veikia? I turn maximum on the right. Suku maksimum į dešinę. This is where I am at 0. Čia, kur aš The esu needles go ties low. nuliu, kad adatos būtų žemai. So, in order for me to set up the Tam, device, kad nustatyčiau I įrenginį, look for the 2 holes žiūriu į dvi skylutes šitas, on my upper and lower part aukštesnis. because I have more holes. Nes turiu dar daugiau čia skylių. Yeah? So I look for when I have the 2 of them together or nearly together. Tad žiūriu, kad jos So būtų kartu. as my colleague was saying, okay, I kolega hold sakė, it and aš then galiu towards laikyti me, ir sukti link savęs. and then the first one that where they can find each other, Ir tada pirma, kad I jie start from 0, 10. atitiktų nuo 0 iki 10. Each next line is 0.05. Kiekviena sekanti linija yra So 0,05. 0.15, Taigi 0,15, 0.20, 0,20, 0.25. 0,25. Yeah? 0.25 is what we recommend to work with. Rekomenduojama dirbti su 0,25. Then the device, Tada prietaisas, it has as well a pedal. jis turi pedalą. It means that I don't need to touch any longer. So Reiškia, man daugiau whatever I jos have nereikia. cleaned, my hands are sterile, Kai her viskas face is švaru, bet sterile. rankos sterilios, I don't need to touch much stuff here. man nereikia Yeah? daug nieko liesti čia. The only thing here, we Vienintelis have dalykas as čia well yra- the velocity. Mes turime greičio nustatymą. Maximum 150. Maksimum 150. The higher, the better. Kuo aukštesnis, tuo geriau. Because it's meant to be less painful. Nes jis kurtas yra, kad poveikis būtų kuo And as mažiau well, skausmingas. working with 150 speed, Ir we dirbant are, su greičiu 150. and with the 6 needles that we have, we are opening up to Ir 6 adatos, kurias turime, mes atveriam iki 900 micropunctures per second. 900 mikro įdūrimų į sekundę. Okay, you ready? Jūs pasiruošę? Good. So you apply a small drop and then you apply, and then you work Užlašinat lašelį ir tada horizontally. dirbate horizontaliai, vertically, vertikaliai, if needed. jeigu reikia. Not her case. You can work as well with the, circular movements. Galite dirbti ir sukamaisiais judesiais, jeigu reikia. Can you feel it? Very gentle, Ar right? jaučiat labai švelnus Is it poveikis, painful? ar ne? Ar skauda? Ne. No. You know, people say the microneedling treatment Žmonės with sako, NEOPENMED is kad not mikroadatų painful. Poveikis su šito NEOPENMED yra visiškai neskausmingas. Do I need to go deeper? Ar man No. eit giliau? Ne. I just, Can you specify, is it this rotation that you made? Or fifth? When you turned it, it's fourth or fifth was? the first one where you can put together the upper and the lower line is 0.10. Pirmas, kai apatinė ir viršutinė linija suvedė, bus 0,10. Then you have to add up Tada reikia pridėti 0.05 per line. 0,05 vienai linijai. Okay, do I need to work for much longer? No, Ar man reikia dirbti ilgiau? Ne. because, when I pass Yes. each second, Nes aš kai praeinu kiekvieną sekundę, we are opening 900 micro channels. mes atveriam 900 mikrokanalų. And this is the idea. And as well, these micro punctures, Ir tokie yra idėja. Ir šitie mikro pradūrimai odos, they stimulate as well the cell regenerating process, the liberation of jie stimuliuoja ląstelių regeneracijos procesą, growth factors, taip pat augimo anti-aging, faktorius, poveikis yra prieš senėjimą. .025, and there is 2 points. 0,25 ir dabar čia yra 2 taškai. 2 points where I get bleeding.
Du taškai, kur aš turiu kraujavimą. Here Čia and here. ir štai čia. It is teeny tiny. Tas kraujavimas jis yra labai smulkus, labai mažas. So be Tad B. super, 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 super careful Tad būkite super atsargios, rūpestingos, kai daro šitą procedūrą with NEOPENMED. su NEOPENMED instrumentu. Have you ever seen a device, microneedling device, that with 0.25 Ar matėt, kada prietaisą mikroadatų, kad būtų 0,25, gets to a bleeding point? kad būtų kraujavimas pasiektas su 0,25? Personally, no. Aš asmeniškai nemačiau. So this is how powerful and how precise Čia yra ant kiek galingas ir kiek the device tikslus. is. And as yra well, šitas her skin is thin. Jos oda yra plona. So if other devices, you need maybe one Kai yra to get to a bleeding point, su kitais įrenginiais gal This reikia is vieneto, nustatymo, 0, kad būtų kraujavimas. 0.25. O čia yra 0,25. Is there like important hyperemia, redness? No. Ar yra hiperimija arba paraudimas? Ne. It will come up later. Jie So pasirodys vėliau šitie dalykai, be careful. todėl būkite atsargios. You don't see redness now, but you might get redness afterwards. Paraudonavimo dabar nematot, bet jis gali After atsirasti 10-15 minutes. paskui po 10-15 minučių. How is it? Good. Have you done other microneedling devices? Arba Have you kitus tried? mikroadatų prietaisus. What's the difference, please? Koks skirtumas buvo? You don't know? It's less painful? Yeah, it's less painful. Less painful is comfort for the Šitas prietaisas yra patient. mažiau skausmingas, suteikia daugiau komforto pojūčio pacientui. And it's not painful because it's super precise. Jis yra neskausmingas poveikis šito prietaiso, nes jis yra super tikslus. And you can see me like horizontally, vertically, and that's it. In 10 minutes, 15 minutes, you're ready with the procedures. No need to Dirbo horizontaliai, to vertikaliai. insist too much. So who Po was 10 asking me minučių about procedūra the... baigta. I will use another product for under the eyes because you don't have melanic Darbui problems. aplink akis bus naudojamas I will kitas use the produktas. specific product for the eyes. Aš akims naudosiu specifinį produktą. Somebody asked me for the circular movements. Ah, no, it was for the depth. Any? But you don't change the depth, right? I will change for the eyes as well as for the lips. Darbui su akim ir lūpom gylis įsiskverbimo pradūrimo bus kitoks. Questions? Ar turit klausimų? Okay. The micropunctures stay open for the next 6 hours. Mikropradūrimai padaryti su šito instrumentu liks atviri ateinančias 6 valandas. Can I get a ECPR, please? ECPR it's here. prašau. Okay. We get a needle, another needle, a new needle. We can use the same syringe though. Turim naują adatą, galim naudoti tą patį švirkštą. And 0.8 for the periocular area. Ir 0,8 bus mililitro periokuliariniai zonai. That's here. Okay. So for the periocular area, we are going to go lower. Taigi periokuliariniai zonai mes I don't know where I am. I'll start from the beginning. Nežinau, kur esu, pradėsiu nuo pradžių Okay, so nustatinėti prietaisą. 0.10, 0.15. 0,10, 0,15. Two movements. Du One. judesiai. Vienas. Can you see? Galit matyti? I look for the first line where they encounter each other. Ieškau pirmos linijos, kurie susiliečia. And then the next line is Susitinka. 0.05. Sekanti linija 0,05.
The next one, 0.05, so that's 0.20, yeah? Linija 0. But on the periocular area, we work with 0.15. Tačiau akių linijai mes dirbam su 0,15. Open your eye, please. Yeah, keep it like this. You can see CPR. Galite matyti CPR. It is like a gel, Jis atrodo kaip gelis, which makes the product very easy to control. kas leidžia produktą labai lengvai kontroliuoti. And as well, the fact that the head, the tip of the device is so small, Ir galiukas pats šito prietaiso yra toks mažas, it really helps us to be able to work on this internal side of the eye. leidžia dirbti labai gerai ir su So I will vidine put a akies little puse. quantity here, and then I Uždėsiu šiek can tiek work čia ir galiu dabar dirbti in a proper way in this area. tinkamu būdu visoje šitoje zonoje. We said ECPR Kaip pasakiau, CPR dar užneša. is a product which is going to treat all problems on the periocular area, like Šitas produktas pašalins visas problemas. puffiness Tokias kaip paburkimas, and wrinkles, of course, raukšles aišku pašalins ir as well as dark circles, tamsius ratilus. both melanic and ferric, the iron ones, because of blood circulation. Tiek melaninius ratilus, tiek dėl geležies cirkuliacijos kraujyje. If the product goes inside the eye, Jeigu produktas patenka į Close. akį, don't worry. nepergyvenkit, It's not itchy, it's not nemiesti, painful, nekelia skausmo and it is sterile. ir jis yra sterilus tas produktas. Don't close your eyes, please, if possible. Okay, so then we go on the other side. Tada einame į kitą pusę. Is it painful? Ar skauda? Can you feel it? Galite jausti? Once what happened to me in a demo was that it was 5 beauticians who wanted to work with the device. Vienoje demonstracijoje buvo, kad buvo 5 grožio specialistai, kurie norėjo dirbti su šitu prietaisu. And the girl that was a model, she said it's not painful, and so it was not painful. And see an immediate, maybe an immediate hyperemia, Nieko neskauda ir 15 minučių mes dirbam su akim. but it might come later, Po kurio laiko, so po 15 no minučių need. Išraudo visą kaip pomidoras akių zonoje. Is it itchy? Open, open. Tai nebuvo problema, tačiau nereikėjo to daryti. There is no timing. Būkite atsargius. I just make sure I penetrate the product, those Nes 8 milli. hiperemijos nepamatysit. No need to work long time. Bet It's not about time. You pass 2 or 3 times, you insist a little bit more on the wrinkles with circular movements, as you can see me. And that's it. Then you work on the upper eyelid as well, important. You can go like really close, not much stuff you can do on this area, and it's important to lift. Nereikia dirbti ilgą laiką. So, and the little product that we have, I will apply on the lips. Sukamais judesiais per raukšles 0.15. ir viskas. on the upper eyelid. Ir gali dirbti su viršutiniu Oh, voku. wait. Let me disinfect. Really close, not much stuff you can do on this area, and it's important to lift. Daug čia negalima padaryti šitoj zonai. Akių vokų viršutinių. And the little product that we have, I will apply on the This is micropigmented. Produkto likutį užnešiu ant lūpų. 0,15. This is beautiful and plumping as well for the lips. If you have like 0.1 milli that you want to apply, but the best combination for the lips is painful. No problem. Just a bit. It's very rich in nervous endings, as well as micro blood circulation. Gražų poveikį lūpom daro. Okay. Padaro So I think it's good. putlesnes. apply, but the best combination for the lips is painful. Geriausia kombinacija lūpom šiek tiek skausminga dabar. Just a bit. Tik truputį. Very rich in nervous endings. Questions? Labai yra jautru, kur daug nervų gali. Working with this depth, I can repeat the session after a week or Dirbant 2 tokiu weeks. giliu adatos, aš galiu kartuoti sesiją po savaitės. Yeah? I can mix this, Galiu tai sumaišyti. the ECPR. ECPR I can mix with Myotech
su MEZOTEC, looking for this Botox-like effect, Kad especially išgauti for this upper third. efektą panašų į botoksą, į botuliną. Beautiful ypač toj combination. zonoj, gaunasi graži kombinacija. Questions? Ar yra klausimų? No questions. Nėra. Okay. Okay, so we will apply as a finalizing product Dabar kaip užbaigiamą į produktą mes užnešime Skin Architect Skin Architect mask. arba odos architekto kaukę. This is the latest product that we launched. Tai yra lengviausias produktas, kurį esame mes paleidę. The triple R, they call it, repair, rejuvenate, redensify. It has powerful moisturizing effect because it's a sheet mask. Nes jisai, tai yra kaukė, kuri yra kaip lapas. It contains hyaluronic acid. Joje yra hialurono rūgštis. It contains Damascena rose hydrolate. Damascena rožės hidroletą turi. So it has a very calming effect, and as well the biocellulose Turi labai raminantį poveikį, bioceliuliozė. that we put the product on. Uždedam produktą. Instead of throwing all of this away, Vietoj to, kad visą tai I išmest, prefer to use it, okay? aš panaudosiu tai ant odos jūsų. And it has Registress. This is an active ingredient Tai turi with anti-stress aktyvų ingredientą, kuris yra properties. turi antistresinių savybių. So it really calms down, heals the skin. Taigi tai And the yra nuramina, biocellulose gydo odą. itself, Ir the mask bioceliuliozė itself, pati kaukė, it is natural biocellulose. tai yra natūrali It's gamtinė made bioceliuliozė. Ji pagaminta Coconut fiber. iš kokoso plaušto. It is Pluošto. not something like it's natural. Yra visiškai And natūrali. itself, the biocellulose itself, Ir bioceliuliozė it pati. has very calming and healing properties because they did clinical studies only turi- with this thingy, without active ingredients, Ji turi gydančių On, ramių darytas burns. klinikinis tyrimas. Ji padeda, pavyzdžiui, nuo on burn nudegimų. skin. So it really has very good regenerating properties on the skin. Taigi šitas kaukė You turi can labai see geras that it regeneracines, perfectly fits atnaujinančias savybes like a odos. second skin. Puikiai prilimpa kaip antroji oda, Remove the excess water. pašalina perteklinį vandenį. Pašalinkit Water, perteklinį no, vandenį. air, sorry. Orą, atsiprašau, perteklinį pašalinti reikia. And leave it for like 10-15 minutes. Reikia palikti This can be a 10-15 finalizing minučių. Tai gali būti užbaigiamasis product after your procedure, whatever you did. produktas po bet kokios procedūros, kurią darėte. It can be used after laser, Galima after naudoti po radio lazerio, frequency, po radio dažnių terapijos, after mesotherapy, po mezoterapijos. and it can be as well sold for home care. Ir galima parduoti taip pat kaip odos namų priežiūros. You know, like prekę. before any special occasion, we Tarkim, can prieš sell kažkokį this mask. specialų įvykį galima užsidėti tą kaukę. Not much excess of the product inside, but what we can Nedaug lieka perteklinio produktų pakuotės viduje, Use. bet jį galim tą perteklių išnaudoti. It's on the mask. Okay, so this is 10-15 minutes and then we remove. Taigi palaikom 10-15 minučių ir Do you have tada any nuimam. questions? Ar yra klausimų? All good? Perfect. So unfortunately we're a bit short with time, Deja, mums truputį jau trūksta laiko. so I will just remove the mask, Dabar tiesiog nuimsiu kaukę, leave the product on, paliksiu produktą ant odos and finalize with after cream. ir finalizuosiu su to vadinamu after cream, kremu po After to. cream, it contains cannabidiol. Šitam kreme yra kanabidiolis, It will be burning a bit. šiek tiek degins. So it's CBD. Tai yra It's extract CBD from marijuana with a very calming and Ištrauka anti-inflammatory iš properties. marihuanos, kuri turi raminančių ir antiuždegiminių savybių. It has vitamin K and arnica, which is vasoconstricting. Turi arniką ir vitaminą K, kurie turi vazokonstrikcinę funkciją. And as well, it contains honey extract with antibacterial Ir properties. turi dar ekstraktą, kuris yra antibakterinį savybių turi. So it's perfect for, let's say, doctors who do injections and they get a little bit bruise here and there. Labai gerai tinka šitą priemonę gydytojams, kurie daro injekcijas, kur yra šiek tiek odos nubrozdinimai. Are you leaving now? Are you leaving?
I will not apply SPF either. SPF irgi dabar neuždėsiu. And so, thank you very much. How was it? Ačiū, kaip jums buvo. Good. We did not take pictures. Nuotraukų nedarėme. No. Can you imagine? Yeah. No, but the skin is much glowier. I don't know if you can see. Oda daug labiau švyti, nežinau, ar galite matyti. And if she continues working on the pigmentation with a mixture of mesotherapy, Ir su pigmentacija reikia dirbti. it will naudojant continue mišinį improving mezoterapiją. as well as when you use the specific home care product. Ir taip pat pagerės There is būklė, a jeigu little bit naudosite of ir nuo odos hyperemia. namų You can priežiūros see a little bit of priemonės. Šiek redness. tiek matom hiperemijos, šiek tiek raudonumo atsirado. That's normal. Tai yra normalu. But it will go down after like half an hour. Tačiau praeis maždaug po pusvalandžio, At the end of the day, we did a micro needling device. nes juk mes dirbam su mikroadatos prietaisu.